Okay guys, ano naman tayo, tech and troubleshooting naman tayo guys. So kung mapapansin nyo guys, dito sa aking smart TV meron siyang notification na nakalagay, Wi-Fi has no internet access. You are connected to a Wi-Fi network that does not have access to the internet. So meaning to say, connected ka sa Wi-Fi but you don't have an access to the internet. Napaka simple lang nito guys. Punta lang kayo guys sa settings. Dismiss nyo muna to guys. Yan. Dismiss. And then punta kayo sa settings. Yan. Kapag nasa settings na kayo guys, kung mapapansin nyo siya, ayan siya. Connected ako sa Wi-Fi pero wala akong internet. So ang gagawin nyo lang guys, it's an easy step. Punta lang kayo sa device preferences, click nyo yan, and then sa date and time. Ayan. So kung mapapansin nyo, yung date ay nakalagay sa 2017. So outdated na siya. Punta lang kayo sa automatic date time, click nyo lang yung off. And then set the date, yung current date today, August 29, 2023. And then yung oras, kung mali, tama nyo rin, and then yung time zone, lagay nyo sa Philippine Standard Time. Then balik uli kayo doon sa pinakauna, and then mapapansin nyo guys, pag kinlik nyo siya, and then refresh nyo lang, turn off nyo muna yung Wi-Fi, and then turn on nyo, refresh nyo siya. Okay, and then hintayin nyo lang siya guys. Connected na siya. Nawala na yung no internet access. And then, okay na siya. Balik kayo guys. Ngayon, punta kayo sa favorite apps nyo like YouTube. And, ayan na siya. So, bukas tayo na isa guys. Ayan. Nakapag-play na. Okay guys. So, it's an easy step guys. So, napakadaling gawin. At maraming salamat.